Hello everyone, welcome back in English topic, still with me Dina Sianturi with the topic opinions and thoughts. Alright students, before I continue to explain this, please focus on the arrow when I'm explaining so you can understand what I'm explaining. Alright, opinions in Indonesia language means pendapat and thoughts means pikiran atau ide-ide. Okay, we go to the next one. Alright, take a look at this table. You can see here there are 3 tables. The first column is subject, the second one is verb, and the third one is object. Alright, these are the sentences of giving opinion. Jadi ini adalah contoh-contoh kalimat untuk menyatakan pendapat. Okay, and then you can see the second table, this one in the middle. Coba kamu perhatikan yang biru ini yang di tengah. Okay, these words are words that express opinions. Jadi kata-kata yang di tengah ini adalah kata-kata yang menunjukkan opini atau pendapat. Oke, agree artinya setuju, believe percaya, reckon memperhitungkan. So, when you say these words, it means you are giving your opinion. Jadi ketika kamu mengucapkan I agree, we believe, I reckon, it means that you are giving your opinion. Kamu sedang memberikan pendapatmu. Okay, this is the example. I agree with what you are saying. Saya setuju dengan apa yang kamu ucapkan. Okay, so the word agree expresses your opinion that you agree to someone's saying. Jadi di sini kamu menyatakan pendapatmu bahwa kamu setuju dengan pendapatnya, seperti itu. Okay, next, the second one, we believe this is not the right way to handle things. Kami percaya bahwa ini adalah hal yang benar untuk menyelesaikan masalah ini. Next, I reckon this could be right considering the reasons you have provided. Saya memperhitungkan bahwa ini bisa jadi benar sehubungan dengan alasan-alasan yang telah kamu berikan. So, when you say these words, it means you give your opinion or your thoughts. Okay, we go to the next one. Okay, these words also express the points of view of someone. Kata-kata ini juga menunjukkan sudut pandang seseorang, apa yang dipikirkan seseorang. For example, when you say, what I mean is, yang saya maksud adalah, jadi ketika kamu mengatakan what I mean is, yang saya maksud adalah, it means that you are expressing your opinion. Jadi itu menunjukkan bahwa kamu sedang mengutarakan pendapatmu. Okay, the next one, in my opinion, nah, ini artinya menurut pendapat saya. Okay, so do not say according to my opinion. Okay, that's wrong. Jadi jangan kamu katakan according to my opinion, itu salah ya. Yang seharusnya yang benar adalah in my opinion, yang artinya menurut pendapat saya. Okay, and then I think, saya pikir atau menurut saya, atau yang lain lagi, I would like to point out that, saya ingin menyatakan bahwa, seperti itu. Next, in my experience, menurut pengalaman saya. Okay, those are the examples. Okay,
So, when you say these words or these sentences, it means you are expressing your idea or your thought or your opinion. Jadi melalui kata-kata yang kamu ucapkan ini, kamu sedang mengekspresikan atau menunjukkan pendapatmu. Okay, we go to the next one. Okay, sometimes we agree with an opinion, but sometimes we don't agree with an opinion. Okay, so the problem is, how can we agree with someone's opinion? Bagaimana kita cara mengungkapkan kalau kita setuju dengan pendapat seseorang? Ketika seseorang mengucapkan pendapatnya, bagaimana kita menyatakan bahwa kita itu setuju? Okay, here are the examples. Ini adalah contoh-contoh the expression you can use to give your agreement. Ini adalah contoh-contoh bagaimana kamu memberikan persetujuan dengan sebuah opini. Jadi kalau kamu setuju dengan sebuah opini, you can say, this is absolutely right. Ini pasti benar. Or you can say, I agree with this opinion. Saya setuju dengan pendapat ini. Or you can say, I couldn't agree more. Saya setuju. Or I agree with what you are saying, but have you ever bla bla bla? Yang artinya, saya setuju dengan apa yang kamu ucapkan. Tapi pernahkah kamu bla bla bla? Kamu isi sendiri ya. Okay, next. You can say, I agree, I never thought of that. Saya setuju, saya tidak pernah berpikir tentang hal yang demikian. Okay, ini adalah contoh-contoh tadi. How can you agree with someone's opinion? Okay, but what about if you don't agree to someone's opinion? Bagaimana kalau kamu tidak setuju dengan sebuah pendapat seseorang? Oke, jadi kalau tidak setuju itu bahasa Inggrisnya disagree. Ini dia ya, disagree. Disagree means tidak setuju. Oke, so when you disagree with someone's opinion, you can say, I'm sorry, I don't agree with you. Maaf, saya tidak setuju denganmu. Or, I'm not sure I agree with you. Saya tidak yakin kalau saya setuju denganmu. Atau yang ini, yang merah ini, I disagree with you. Saya tidak setuju denganmu. Okay, so if you don't agree with someone's opinion, you can say, I disagree with you, or I'm sorry, I don't agree with you. Okay, we go to the next one. Alright, here I'll give you a table of how to agree and disagree with an opinion. This is the examples. I give you the statement. Saya kasih pernyataannya. And there are 3 columns here. Ada 3 kolom di sini. The first column is statement. The second one is agreement. And the third one is disagreement. Jadi ini adalah pernyataannya. Kemudian ini adalah cara kamu mengungkapkan persetujuannya. Dan di sini kamu menyatakan tidak setuju. Okay? This is the statement. Smoking should be banned in public places. Yang artinya, merokok seharusnya dilarang di tempat-tempat umum atau di tempat umum. Okay. According to you, menurut kamu, do you agree that smoking should be banned in public places? Coba sekarang saya bertanya kepada kamu. Kamu bisa jawab. Do you agree smoking should be banned in public places? Apakah kamu setuju kalau merokok itu dilarang di tempat-tempat umum? So, if you agree with this statement, you can say,
I totally agree that smoking should be banned in public places. Oke, itu contohnya ya. Contoh kamu mengungkapkan kamu setuju. But what about if you disagree with that statement? Okay, you can say, I'm sorry, but I tend to disagree with you on this. Yang artinya, maaf, tapi saya tidak setuju denganmu dalam hal ini. Itu adalah contoh how you express your disagreement. Jadi itu adalah contoh bagaimana kamu mengungkapkan ketidaksetujuanmu. Okay, next, the second one. This is the statement. Bullying is so prevalent in most school. Bullying sangat dilarang di kebanyakan sekolah. Bullying sangat dilarang di kebanyakan sekolah atau di hampir semua sekolah, seperti itu. Okay, so when you agree with this opinion, you can say, I couldn't agree more with you. Walaupun di sini ada kata couldn't itu kan singkatan dari could not ya, tetapi ini bukan artinya tidak di sini. Dia menjadi saya setuju dengan pendapatmu. Jadi when you say I couldn't agree more with you, it means kamu setuju dengan pendapatnya, seperti itu. Or when you disagree with the statement, you can say, I think it would be wrong to generalize. Kamu bisa mengucapkan, saya pikir itu salah untuk disetujui, seperti itu. Okay, next. Yang ketiga, woman should not work. Wanita seharusnya tidak bekerja. Okay, now I'm asking you, do you agree that woman should not work? Coba kamu pikir-pikir dulu, apakah kamu setuju kalau wanita itu tidak bekerja? Okay, if you agree with that statement, you can say, I think so too. Women should stay at home and take care of their children. Saya pikir demikian juga. Wanita seharusnya tinggal di rumah dan menjaga anak-anak mereka. Itu contoh pernyataan yang setuju. Okay, what about if you don't agree or if you disagree with that statement? You can say, I'm afraid I have to disagree with you on this. Yang artinya, saya tidak setuju dengan pendapatmu dalam hal ini. Alright students, that's all I can explain about opinions and thought. I hope you can enjoy it and see you next time. Thank you for watching.